Hemos estado en nuestra serie de mensajes Héroes de la Fe We've been in our sermon series on Heroes of the Faith, y he estado escuchando muy buenos comentarios de cuánto esta serie ha impactado a las personas. and I have been hearing a lot of great commentaries of how this series have been impacting people's lives. Y Dios ha estado ministrándonos a través de esta serie. And God have been ministering to all of us through this series. Y ahora vamos a cerrar la serie And today we're coming to close this series, y hemos estado viendo diferentes héroes como son mencionados en Hebreos capítulo 11. and what we have done is we've been looking to different heroes of the faith as we see them in Hebrew chapter 11. Y al final del capítulo, And at the end of the chapter, la Biblia habla de otros héroes. the Bible speaks about the other heroes. Así que el título de este mensaje es Los otros héroes. So today's sermon is titled The Other Heroes. Los otros héroes. The Vamos other a heroes. vamos a ir a la escritura. So let's go to the Bible together, Vamos a leer Hebreos 11 desde el versículo 32 en adelante. and we're going to read Hebrew chapter 11 verse 32 on. I'm going to read the first to 35 and you go ahead with 36 on. You're the boss. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, and about David and Samuel and the prophets who, through faith, conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of lions, quenched the fury of flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned into strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received their dead raised to life again. And there were others who were tortured, refusing to be released, so that they might gain an even better resurrection. 36. Ahora vamos a leer en español, versículo 36 al 40. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos lo tuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Padre, oramos que tu palabra caiga en buena tierra hoy. Señor, we pray that your word will come into a good heart today. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón para que tú nos hables. We open our hearts and our minds so you can speak to us. Habla, Señor, porque tus hijos oyen. Speak, Lord. Your people are listening. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Al leer este pasaje, When we read the scripture, rápidamente nos damos cuenta que hay esta lectura, los otros pueden clasificarse en dos grupos. immediately we realize that the other heroes can be classified in two different groups. El primer grupo es el grupo de que por fe conquistaron reinos, taparon boca de leones, fueron salvos. The first group is the group of people that have conquered kingdoms, that have shut down the mouth of lions, that have done great things. Ese primer grupo logró grandes victorias por fe. This first group of heroes are the ones that achieved great things by faith. Ahora, en la segunda parte, But then the second part, en lugar de conquistar reinos, anduvieron como fugitivos. it talks about those who have been fugitives and suffer greatly. En lugar de lograr grandes éxitos, Instead of achieving great success, tuvieron que andar en cuevas vestidos con pieles de cabras y de ovejas. they had to walk as fugitives and suffered and dressed themselves with the skin of animals. En lugar de ver los muertos resucitados, Instead of seeing that their dead were resurrected, ellos mismos fueron muertos por su fe. they themselves suffered and died for their faith. Y al
estar leyendo yo este pasaje, pensé en un testimonio que escuché hace un par de semanas. As I was reading this scripture, I remember that testimony that I heard from a person a couple of weeks ago. Nosotros tenemos como parte de nuestra congregación a una pareja que es misionera en lugares de acceso restringido. As part of this congregation, we have two members of our church here that are missionaries that they go to limited access nations, dangerous nations. Y hace 2 meses atrás, antes de que ellos vayan a uno de esos viajes misioneros, nosotros oramos por ellos. 2 months ago, before they go on one of their missionary trips, they came here to the front and we prayed for them and sent them out. Entonces oramos, los bendijimos, oramos por su bendición y protección. We prayed for them, we prayed for their protection, and we prayed for their safety. Estuvieron allá unas cuantas semanas y retornaron. And they went to that limited access nation and they were there for a few weeks, then they came back to Y us. cuando retornaron yo me reuní para un café con la esposa. And when they came back, she had coffee with the wife. Y ella me dijo, gracias por orar, las oraciones funcionan. And she told me, thank you for praying for us. Your prayer have worked. Mientras estamos allá, tenemos una pareja de líderes que son los que se han quedado en nuestro lugar. As we were there in that limited access nation, we met with one of the couples that leaders that we trained, and they took our place leading the congregation. Y ellos tuvieron un llamado a la policía, que es un llamado regular migratorio. And the police in that nation called that couple to a regular meeting that happened in nations like that. Y dice, nosotros los acompañamos. And we went with that couple to the police station. Pero se tardaron mucho en esa entrevista. But they took them in and they delayed too much in knowing what happened to them. Y ya nos estamos poniendo un poco nerviosos porque fueron varias horas y no salían. And we were very concerned. We're sitting at the police station, very concerned for hours and hours waiting and not knowing what is happening to them. Dice, finalmente salieron. Finally, they came out. Y el esposo había sido azotado, torturado e interrogado tratando de sacar información sobre la And the congregación. husband had been tortured, beaten up as they were interrogating him to ask him information. Y algunas de las preguntas que le hacían eran por los líderes que estaban sentados allá afuera en la policía. And one of the questions that they kept asking that man is about the leaders of the church, which is the couple that was sitting outside waiting for them. Pero ellos no dijeron nada y después salieron y se fueron. But they never said anything and they left and they went home. Y la hermana me decía, gracias por las oraciones, Dios nos protegió. And my sister was telling me, thank you for your prayers, God protected us. Porque estábamos ahí, nada costaba que nos hubieran metido a nosotros más y de ahí no salíamos. We were there and they could have taken us in as well and we would have suffered in the same way. Ellos tienen nuestros nombres y se lo decían nuestros nombres a esta pareja tratando de que le den más información sobre nosotros. They had our names and they could have done that. Dice, nosotros después cuando nos tocó volar de vuelta, estábamos con el corazón en la mano mientras pasábamos migración para salir del país. And as we were flying back home, we were just walking by faith through the airport, going through the immigration, knowing that they could stop us at any minute. Sabemos que ellos tienen toda nuestra información. We know that they have all our information. Y orábamos que podamos salir. So we walked by faith, just trusting God that we can leave the Dice, cuando nation. despegó el avión recién respiramos. And when the airplane was in international airspace, we could breathe in peace. Y estaban dando testimonio, gracias por orar por nosotros, por cubrirnos en oraciones, volvimos en paz. And when they were giving testimony saying, thank you for your prayers, that God took us in peace and brought us back in peace. Ahora, cuando pienso en este testimonio, But when I think about this testimony, nos faltó oración cuando oramos por ellos, Señor, oramos por ellos y por todos los que entren en contacto. did we miss praying for everybody else? Because Porque God ellos protected fueron them, but that protegidos, other, pero la otra pareja fue torturada. because they were protected, but that other couple suffered for their faith, were tortured. Ellos pudieron volver, They were able to come back, pero esta pareja está todavía allá con su vida en riesgo. but that other couple is still in that nation with their life in danger. Donde cada día que salen al riesgo de no saber qué va a pasar. Where every day they go out of their home, they're going out not knowing what's going to happen to them in that day. So,
nuestra fe era solamente para los nuestros y nos faltó la fe para el resto. So did we miss the faith? Did we just had faith for our own people and we didn't have faith for the others? ¿Qué fue lo que pasó? What's exactly that happened in the story? Nosotros, al leer este pasaje, When we read the scripture that we read to you today, la primera cosa que podemos notar the first thing that clearly comes to our mind es que la Escritura no hace ninguna distinción entre los que hicieron proezas y los que sufrieron vejámenes. is that the Bible does not make any distinction between those that by faith conquered great things and those that by faith suffered great suffering. No dice, estos de aquí tuvieron más fe y a esto le faltó la fe, por eso murieron. It doesn't say that those that conquered had bigger faith and those that suffered had little faith. No dice que estos que hicieron proezas, estos son los verdaderos héroes de la fe y estos de otros no. It doesn't say that those who've done great things by faith, these are the true heroes of the faith. And the ones that suffered were tortured, these were not heroes of the La faith. Biblia dice claramente, todos estos alcanzaron buen testimonio. Instead, the scripture in Hebrew 11 says that all of them, the ones that suffered as much as the one that conquered, have reached great testimony. Ellos dieron buen testimonio, ellos fueron halagados por su fe, ellos dieron testimonio de una fe fuerte, firme, grande. They all had great faith and great testimony because they endured by faith what was in their situation. Así que lo que podemos ver claramente aquí en las Escrituras So what we can see clearly in scripture es que el resultado no determina la fe. is that the outcome does not determine your faith. La fe no se mide por los resultados, You don't measure your faith by the outcome of your life porque los resultados dependen de Dios 100%. because the outcome depends on the Lord 100%. Si el milagro sucede, la gloria es de Dios. If the miracle that you're praying for happens, the glory is for God. O sea, no te puedes halagar de tu fe si sucede un milagro, porque Dios es quien lo hizo. You can't say, wow, I have such a great faith because the miracle happened when I asked for it. Es Dios el que hace el milagro. It's not your faith, it's God that does the miracle. Y si no recibimos el resultado como nos hubiera gustado, And when the result that we've been praying for does not happen as we expected, la carga no es tuya, la carga está sobre Dios. you can't say it's your fault. It is not you. The outcome depends on the Lord and on the Lord alone. Dios fue glorificado por aquellos que taparon boca de leones God was glorified through the testimony of those who shut the mouths of lions, como fue glorificado por aquellos que fueron serruchados y partidos en dos. as he was glorified by those that suffered and were split in half and were killed and tortured. Si vamos mirando a cada una de las cosas que dice que hicieron los héroes de la fe, As we go looking for all the things in that chapter that it is said about the heroes of the faith, el que taparon boca de leones probablemente se está refiriendo a Daniel. when it says those who shut the mouths of lions, it's probably Daniel that we talked about last Sunday. Cuando dice que apagaron fuegos impetuosos, probablemente se refiere a Sadrach, Mesach y Abednego. When it talks about those who turned out great fires, it's probably talking about Shadrach, Meshach, and Abednego. Y cuando dice que recibieron a sus muertos, And when it says those who received their dead, probablemente se trata de la viuda de Sarepta y la Sulamita, it's probably talking about the Shunammite and the widow of Sarepta, que sus hijos resucitaron porque los profetas oraron. that their boys died and the prophets prayed for the boys and they rose from the dead. Entonces, estos son milagros impresionantes. So these were incredible miracles that happened in the Old Testament. Pero dice, otros no quisieron aceptar rescate, sino que esperaban una mejor resurrección. But it says about others who did not accept rescue but were waiting for a better resurrection. Y la historia a la que se refiere aquí el pasaje en Hebreos The story that the passage in Hebrew is referring to es una historia del periodo intertestamentario. is a story that happened in the intertestamentary period. O sea, In other words, between the Old and the New Testament.
Entonces no está en la Biblia porque es en los 400 años de silencio que llamamos. So it's a story that is not registered in the Bible. It happened in what we call the 400 years of silence Pero between the está Old and the New. registrada en la historia de Israel. But that story is registered in the history of Israel. Y cuenta una historia de 7 hermanos And that story is a story of 7 brothers que fueron asesinados uno por uno that were murdered one by one después de ser torturados after being terribly tortured one by one. por negarse a adorar al Dios de los griegos. And they were tortured because they refused to worship false idols and the gods of the Greeks. Entonces eran 7 hermanos, los 7 murieron del menor al mayor. So there were 7 brothers and they were tortured and killed one by one from the youngest to the oldest. Frente a su madre. And that happened right in front of the eyes of their own mom. Y dice, aún la madre no aceptó mejor resurrección porque no quería que sus hijos nieguen la fe. But even the mother, with her pain, she was hoping for a better resurrection and was glad that her children were not negating the only true God. ¿Por qué Dios no los salvó a estos? Why didn't God save these 7 men? ¿Por qué Dios no salvó a estas personas que tuvieron que sufrir tanto por la fe? Why didn't God save those who had to suffer and be tortured for sake of their faith? El testimonio de Dios es glorificado aún en medio del sufrimiento. My friends, the truth is that God receives glory even through the suffering of his own people. Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia de Jesús, When we read the story of the church of Jesus Christ, muchos sociólogos inclusive se admiran del crecimiento sobrenatural de la iglesia. many sociologists and anthropologists are admiring the growth of the church in the midst of tough circumstances. No se pueden explicar cómo la iglesia del Señor creció tan rápido, tan sobrenaturalmente. Studies cannot explain how is it possible that the church of the Lord Jesus in the first couple of centuries grow so exponentially. Y la mayoría de nosotros inocentemente decimos, es porque entonces habían muchos milagros. And many of us sometimes, in a very innocent way, we say, well, it's because there was a lot of miracles back then. Pero la verdad es que sí habían milagros, The truth is, yes, there were miracles, pero lo que en la historia está escrito es que la iglesia se construyó sobre la sangre de los mártires. but the truth also is, the church back then was built on the blood of the martyrs. Esa gente que estuvo dispuesta a dar su vida por Jesús. These people that were willing to be martyred and give their life for the sake of Christ. Esa gente llamaba la atención de todos los demás. These people called the attention of everybody around them. Why are they willing to die for their Jesus? ¿Qué tiene esta gente que prefieren morir, prefieren ser torturados que negar que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? What does these people have in their heart? Why are they willing to die and be tortured instead of negating that Jesus Christ is Lord and is Savior? Y por eso la iglesia continuó creciendo. And because of their willingness to martyrdom, that's what made the church grow in the first couple of centuries. El resultado no depende de nosotros. My dear brothers and sisters, the outcome does not depend on us. Hay cosas que no entendemos por qué Dios las hace como las hace. There are things that happen in our world that we do not understand why God allows them. Pero sí sabemos que por fe podemos conquistar reinos But what we do know is by faith we can conquer kingdoms, y por fe podemos entregar aún nuestra propia vida por Cristo. and also by faith we can give up our own life for the sake of Christ. Es la fe la que nos impulsa a vivir una vida para Dios. It is faith that pushes us to live a life to honor God. Entonces, si la fe no se mide por los resultados, So if faith is not measured by results or outcomes, ¿cómo podemos saber que tenemos la fe correcta? how can we measure it? How can we know that we have the right faith? ¿Cómo podemos mirar a la fe y ser nosotros también héroes de la fe? How can we look at faith and understand if we are heroes of the faith ourselves?
La fe se mide por nuestra respuesta a Dios. Are you ready for it? Faith is measured by our response to God. La fe se mide por la manera en que yo respondo a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, al mandamiento de Dios, a la comisión de Dios. Faith is measured by the way that I respond to the word of God, to the hope of Christ, to the word that the Lord has put in my life. Que cuando Dios me dice algo, ¿cuál es mi respuesta? When God tells me something, what is my response? Los que conquistaron reino porque Dios los llamó a ser así. Those who conquered kingdom did so because God called them to do that. Los que apagaron fuegos impetuosos fue porque Dios los llamó a hacer eso. Those who turned out fires, they did that because God called them to do that. Y los que murieron por Cristo lo hicieron porque Dios los llamó a dar testimonio de su fe con sus propias vidas. And those who died for the sake of Christ and were tortured for the sake of Christ did that because God called them to give testimony to Him by suffering for Jesus' sake. Pero usted me dirá, bueno, qué bueno saber eso, pero gracias a Dios nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos, en una nación libre donde me permite adorar a Dios y mi vida no corre peligro por mi fe. And you might say, well, I'm glad to hear your story and your teaching, but thank God I live in America where my life is not in danger for serving God. I'm not under any danger of being tortured or persecuted for my faith. Gracias al Señor que vivimos en una tierra libre donde podemos adorar al Señor sin temor. Praise God that we live in a free land when we can worship God without any fear. Pero la verdad es But the truth is que todos nosotros tenemos un llamado de Dios al cual debemos responder. that all of us have a calling from God that we need to answer Him. Todos tenemos promesas de Dios a las que tenemos que responder. All of us have promises from God that we need to answer to. Todos tenemos mandamientos de Dios a los que tenemos que responder. All of us have commandments from God that He's asking us and we need to answer Him. ¿Cómo respondemos? Eso es lo que mide nuestra fe. How do we respond to our situation? That is the measurement of our faith. Tal vez nuestra vida no corra peligro, Maybe your life is not in actual danger, pero ¿qué si esa promoción que tantos deseas para ser manager depende de que trabajes los domingos? but what if the promotion that you've been hoping for a long time to become a manager in your job depends on you accepting to work on Sundays? ¿Qué valoramos más, la promoción o la adoración a Dios? What do you value more, a promotion or serving God? Tal vez tú has estado orando por un cónyuge, por un esposo, una esposa por mucho tiempo. Maybe you have been praying for a spouse for a very long time, Y el fulano no aparece. and he just hasn't showed up yet, Y, or she. y la tentación viene de tratar de hacer las cosas a nuestra manera. And the temptation comes to live life at the world's standards. Tratar de comprometer el llamado de Dios, las promesas de Dios, Try to compromise the call of God and the promises of God en fin de tener una familia. so you can have a family. ¿Valoramos más la familia o valoramos más a Dios? Do we value more a family or do we value more God Himself? Todos nosotros vamos a encontrarnos con encrucijadas de diferentes tipos de acuerdo a nuestra propia vida y experiencia. We will all find ourselves in a cross point in our own lives and in our situations where we have to decide for God or for something else. Y al menos que no empecemos a escoger a Cristo como supremo, And unless we decide to choose Christ as our supreme leader, siempre nuestra fe va a ser una fe minúscula. always our faith will be a minuscule faith. Nuestra fe va a ser débil y pequeña. Our faith will be small and weak. Otra de las historias
que está en el periodo intertestamentario de estos héroes de la fe. Another story that is in this intertestament period of the stories of the heroes of the faith Es de un anciano que se le mandó comer comida que había sido sacrificada a los ídolos. is of an elderly man that he was being forced to eat food that is sacrificed to idols. Y le dijeron, si no las comes, te matamos. And they told him, if you don't eat that food, we will torture you and kill you. Pero como él había sido un anciano de mucha influencia en Israel, Because he was a very influential elder in Israel, otros que ya estaban con el gobierno, que era el griego en ese entonces, and others that were with the government, the Greek government, le dijeron, nosotros te vamos a traer comida que es comida sagrada. they told him, we're going to bring you some sacred food. Entonces, pues, hacete el que vas a comer la comida sacrificada a los ídolos, And pero you- después nosotros te metemos por debajito la comida que es kosher y te la comes esa. And you make pretend that you are going to eat the food that is sacrificed to idols, but you're going to have under the table the food that is kosher and approved by God, and you actually eat that and just trick them. Entonces, no vas a comer lo que es sacrificado al ídolo, te lo prometemos, pero no dejes que te maten. So you're not going to eat what is sacrificed to idols, but don't let them kill you, don't let them torture you. Y él dijo, ¿qué? And he said, what? Tengo 90 años. I'm 90. Por unos cuantitos añitos más, ¿voy a dar mal testimonio a los jóvenes? For just a couple of more years of life, am I going to give bad testimony to the young people that are following me? Los otros jóvenes no van a saber que yo no comí eso y The- van a pensar que yo lo hice. The young people are not going to know that I didn't eat what is wrong, and they're going to think that I did it, and they're going to follow my example. Entonces me voy a hacer piedra de tropiezo y ellos van a pensar que está bien hacer esto. So I'm going to be a stumbling block for the next generation because they're going to think it's okay to sin. Entonces no lo voy a hacer. So he said, I'm not going to do that. Y evidentemente fue torturado y murió por su fe. And in fact, he ended up being tortured and dying for his faith. ¿Qué tenemos delante nuestro nosotros? My friends, what do you have in front of you? ¿A qué cosas tratamos de engañar el sistema What- para conseguir algo personal en lugar de honrar a Dios con nuestra vida? In what things do we try to trick the system to gain personal things for ourselves instead of trusting God to do the miracle on our behalf? Podemos vivir por fe, confiando de que la adoración a Dios es lo más importante en nuestra vida. Can we live by faith, trusting that the worship of God is the most important thing in our lives? El ser un héroe de la fe es simplemente responder a Dios en confianza. Listen, being a hero of the faith simply means to respond to God, trusting His grace and His character. Señor, yo sé que tú quieres prosperarme y bendecirme financieramente. Lord, I know that you want to prosper me and bless me financially. Yo sé que esa es una promesa para mi vida, I know that this is a promise for my life, pero no voy a recibir esa bendición si no es a tu manera. but I'm not willing to receive any financial blessing if it doesn't come from your way and your standards. Voy a ponerte a ti primero por sobre todas las cosas. I'm going to put you first before everything else in my life. Ser un héroe de la fe es ser una mujer que está por cumplir 40 y quiere tener hijos, Being a hero of the faith is like a woman that is about to turn 40 and wants to have children, pero no está dispuesta a bajar sus estándares. but she's not willing to lower her standards Porque ama a Dios más de lo que ama llegar a ser madre. because she loves God more than she loves the desire of becoming a mom. Todos nosotros vamos a estar en encrucijadas donde escoger a Dios o tratar de hacer las cosas medias tintas. All of us are going to be in a crossroad where we're going to have the option to honor God and follow Him or do things in a shady way to get our way. Confiamos en el carácter de Dios, que su compañía es la mejor compañía.
Do we trust in the character of God, that being in His company is the best company? Si Él me da familia, voy a seguir orando y creyéndole a Dios por la promesa de una familia. If God promised me a family, I'm going to continue to trust Him and believe in His promise for a family. Porque Dios tiene buenas cosas para sus hijos. Because God wants to give good things to His Dios children. tiene bendiciones y caminar por fe es pedir que Dios haga milagros. God wants to give us good things, and He wants us to walk by faith and receive the miracles. Caminar por fe es creer que Dios puede hacer esos milagros que necesitamos. Walking by faith is to believe that God can do the miracles that we need. Pero mientras esperamos, But as I wait, estoy confiando en el Señor y no tratando de conseguir lo que quiero. I am trusting the Lord for His miracle and not trying to force my way to get what I want. Confía en que Dios es bueno y que la santidad es el camino de Dios para tu vida. Trust that God is good and that holiness is God's way to lead you to where He wants you to go. Hacer las cosas a nuestra manera es falta de fe, Doing things on our own way is lack of faith, porque creemos que yo tengo que conseguir mis propias cosas. because we're thinking, I gotta make it on my own. I gotta make it by myself. Pero si confío en Dios plenamente, But the fact is, if I trust in God plainly, Él pone al solo en familia, dice la palabra. I didn't hear He you. puts the lonely in family. He puts the lonely in family. Fe no se mide por los resultados, Faith is not measured by outcome, porque los resultados dependen de Dios. because outcome depends on the Lord. La fe se mide por nuestra fidelidad. Instead, faith is measured by our faithfulness. Los resultados le pertenecen a Dios. Outcomes belongs to the Lord. La fidelidad es nuestra. Faithfulness belongs to us. Dios es el que hace las cosas conforme a su soberana, poderosa y buena mano. God is the one who does things according to His sovereign, powerful, and great hand. Yo confío en Él. I trust in Him. Yo confío en Él, en cualquiera sea la situación. I trust in Him regardless of the outcome that I'm living, Porque Dios es bueno. because I trust that God is good. Y como dice la palabra, si Él no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, And as the Bible says, if He did not even save His own Son, but gave Him in rescue for all of us, ¿cómo nos dará con Él junto? how much more will then He give us everything else with Christ Jesus? Ahora, cuando vemos que la fidelidad, la fe no se mide por los resultados, sino por la respuesta a Dios. So when we see that faith is not measured by results, but by our response to God, our faithfulness, ¿Cómo es que podemos responder a Dios con fidelidad siempre? how can we respond to God with faithfulness always? ¿Cómo podemos responder y creerle a Dios aun cuando las cosas se ponen difíciles? How can we respond and believe God even when things are very difficult in our lives? El inicio del capítulo 11 nos da la pauta. The beginning of chapter 11 of Hebrew gives us the answer of how we do that. Cuando define la fe, When it defines or describes what faith is. dice, la fe es la certeza de lo que se espera, de aquello en lo que tenemos nuestra esperanza. Faith is the conviction of what we hope for. Es la esperanza en un futuro donde Dios va a reinar, lo que va a alimentar nuestra fe. Is faith is the hope in a future that God is going to reign and going to give us everything that we need. La fe hace que cuando yo tengo esa esperanza de que Dios va a hacer todas las cosas nuevas, When I have that hope that God is going to make everything new, entonces yo puedo pasar cualquier cosa aquí porque tengo una esperanza más grande. so I can go through any circumstances in this planet, even as hard as they become, because I have a conviction of eternity. Esa esperanza que cuando se vuelve vívida, cuando se vuelve real en nosotros, entonces eso nos da la pasión y el gozo para seguir adelante. That hope, when it becomes so entrenched in us, it gives us passion and faith to continue moving on in faithfulness to the Lord. Porque cuando nosotros pensamos de que un día Jesús va a hacer todo lo que está mal, lo va a enrectar.
Because when we remember and believe that one day Jesus is going to come back and is going to make everything right, entonces podemos seguir en fe y confianza de que Dios tiene el control. then we can continue to trust in faith and confidence that God is in control. Many times when our faith is conditioned to the results, Muchas veces cuando nuestra fe está condicionada a los resultados, whenever things don't go the way we expect, cuando las cosas no salen como queremos, our faith becomes weaker and weaker. nuestra fe se vuelve más pequeña y más débil. But when our faith is in the hope of what God has already done and will continue to do, Pero cuando nuestra fe está puesta en lo que Dios ya hizo y va a continuar haciendo, then we have a living hope that will allow us to not only suffer for the cause of Christ, but to have joy in it. entonces tenemos una fe que nos permite no solamente sufrir por la causa de Cristo, pero tener gozo en medio del sufrimiento. Hope is not something like it might or might not happen. La esperanza no es algo que puede ser que suceda como puede ser que no se suceda. With that kind of hope, you cannot endure much. Esta no es la clase de esperanza que te va a ayudar a sostenerte en la tribulación. Those who suffer for the sake of their faith, Lo que sufren por causa de su fe, they are envisioning, Ellos- I cannot lose. ellos están envisionando una certeza. No existe la posibilidad que yo pierda. There is no way a believer can lose No existe la posibilidad de que un creyente pierda. because God is making all things new. Porque Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Because He has started in my heart, Porque Él comenzó en mi corazón but He will continue with my body. y Él va a continuar renovando mi cuerpo He will continue with y society. Él va a continuar renovando a la sociedad He will make a new heaven, a new earth. y Él hará un nuevo cielo y una nueva tierra And I will be in it. y yo voy a estar en el nuevo When cielo y la nueva there tierra won't be any unrighteousness. y voy a estar en la justicia de Dios Nothing will go wrong then. y no habrá ni pecado ni injusticia And más. not only am I going to get to enjoy it, Y no solamente voy a lograr disfrutarlo, I'm going to reign with Him for eternity. yo voy a reinar con Él por la He's eternidad. gonna allow me to sit with Him, Él me to va- eat with Him, and to reign with Him. Él me va a permitir a sentarme con Él, a gobernar con Él y a reinar con Él. When we start envisioning, this becomes a living hope. Cuando nosotros comenzamos a envisionar, eso llega a ser nuestra verdadera esperanza viva. How can we envision that? ¿Cómo podemos envisionar esto? The next chapter, chapter 12:1, tells us how. El capítulo 12 de Hebreos nos dice cómo. It tells us actually the reason why the whole chapter 11 was written, Nos dice la razón de por qué todo el capítulo 11 fue escrito. and therefore why we had a whole series of heroes of the faith. Y por qué hemos tenido toda una serie de 9 domingos acerca de los héroes de la fe. Therefore, El capítulo 12 de Hebreos dice, por tanto, having such a great cloud of witness, teniendo tan grande nube de testigo alrededor so nuestro, many people in the canon and outside the canon gente que está en el canon bíblico y que está fuera del canon bíblico, that live by faith, que han vivido por la fe. what are you waiting for? ¿Qué estás esperando tú? Get rid of anything that is entangling your life Deshágase de todo pecado y deshágase de todo peso que la asedia. and set your eyes on Jesus, Y pon tus ojos en Jesús, the author and perfecter el of your faith. autor y perfeccionador de nuestra fe. Then set your eyes on Jesus, that if He rose from the dead, Pon tus ojos en Jesús sabiendo que si Él resucitó de los you muertos, will raise with Him too. tú también resucitarás con Él. Those who died in the Old Testament Aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, that were hoping for a better resurrection, que estaban esperando una mejor resurrección, they did not have any precedent for such hope. ellos no tenían ni siquiera un precedente de esa esperanza. No habían visto a alguien We resucitar. do have someone that has come from the dead. Pero nosotros sí tenemos un precedente. We have Jesus. Nosotros that conquered tenemos a death Jesús que resucitó de los and muertos. is telling us, I am making all things new. Y Él nos está diciendo, yo hago todas las cosas nuevas. I have started with you. Comencé contigo I have
given you my spirit, te di mi espíritu, the same spirit who rose me from the dead el now mismo lives in you, espíritu que me resucitó a mí de los muertos. and that spirit will raise you too. Y este mismo espíritu te resucitará a ti de los And that muertos. spirit's going to give you the strength, the faith, the joy, the perseverance. Y este mismo espíritu te dará la misma fe, la misma esperanza, el mismo gozo y la misma perseverancia So that you might respond to God in faith. para que tú le puedas responder a Dios en fe. And you might become a hero of the faith. Y yourself. también tú llegues a ser un héroe de la fe. What has called God you to do? ¿Qué te ha llamado Dios a ti a hacer? How are you responding? ¿Cómo vas a responder? What has God called you to do? ¿A qué te ha llamado Dios a hacer? What's your step of faith? ¿Cuál es tu paso de fe hoy? Risk a little embarrassment to share your faith? Quizás arriesgar estar avergonzado para compartir tu fe con un amigo. Maybe risk a little bit of rejection to share your faith? Quizás arriesgar ser rechazado al compartir tu fe. How are you going to respond? ¿Cómo responderás a Dios? What is the crossroad that you are at? ¿Cuál es la encrucijada en la que estás el día de hoy? You have Jesus on one side Tienes a Jesús por un lado, that is telling you, set your eyes on me, que está diciéndote, pon tus ojos en mí, follow me, sígueme a mí, trust me, confía en mí, I got you. yo te tengo. And on the other side, your own way to get you that thing, Y por el otro lado está el mundo y sus estándares. whether it be money, family, pleasure. Sea que esto fuera familia, dinero o placeres del mundo. Jesus is worth way more. Pero mi hermano, Jesús vale mucho más. Set your eyes on him. Pon tus ojos en Jesús. Rise that hope in you. Jesús es la esperanza en ti. Rise that hope in your heart that God is doing something great. Permita que la esperanza de Dios crezca en tu corazón de que Dios está haciendo algo He grande. is using you to renew all things. Él te está usándote a ti para renovar el mundo. But one day he will come back. Un día tú volverás para atrás. One day he will come. Perdón, un día Él volverá. And when he comes, Y cuando Él venga, he will set the record straight. Él va a arreglar todas las cosas. He will punish all injustice. Él va a juzgar toda la He injusticia. will reign with absolute righteousness. Y Él va a peace, reinar con total justicia y rectitud. and we get the chance to live it and to be part of it. Y tú y yo tendremos la oportunidad de vivir y de ser parte de este reino glorioso. How do we respond to a sermon like this? ¿Cómo responder a un sermón como este? Number one, let's pray for our brothers and sisters that are suffering for their faith around the world at this very moment. En primer lugar, tenemos que orar por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo por su fe en Jesucristo en partes de este mundo, muchas partes de este mundo. It's God's grace that allows us to live with freedom. Es por la gracia de Dios que Él nos permite vivir en un país libre donde le podemos adorar. And maybe His wisdom too, because He knows we cannot take it. Y quizás es su sabiduría también porque Él sabe que no tenemos aguante para aguantar el sufrimiento. But there are so many Pero hay tantos cristianos that are risking it all que lo for están Christ. arriesgando todo en otros países del mundo por su fe en And it Cristo. is our duty as their brothers and sisters Y es nuestra obligación como sus hermanos y hermanas en Cristo to pray for them, de orar por ellos, to lift them up, de levantarlos delante del trono de Dios, to give, de generosamente apoyarles financieramente, to support them in any way we possibly para can. apoyarles en todo lo que podemos. But also, Pero también, what is your own persecution-like situation at this moment? ¿dónde está en tu propia vida un área que parece una persecución, una encrucijada donde tienes que tomar una decisión? Can you trust Jesus? Te invito a confiar en Jesús.
you can also be a hero of the faith. Tú también puedes ser un héroe de la fe. If you respond to God's word and promises Si tú respondes a la promesa y a la palabra de Dios and confidence of his goodness. y confía en su bondad y en su sabiduría. When you hope for the future resurrection Cuando tú tienes esperanza en la resurrección futura and you know that God will set everything right. y estás convencido, Dios va a arreglar todas las cosas que están chuecas en nuestro mundo hoy. Can we put at the feet of Jesus Puedes poner a los pies de Jesús whatever the particular situation might be, cualquiera que es la situación peculiar en la que usted está pasando hoy, la dificultad que usted tiene hoy. and commit to trust him. Ponla a los pies de Cristo y comprométete a confiar en Él. Commit to believe and obey him, Comprométete a creer y a obedecerle a Él. to set your eyes on him, Poner tus ojos en Él, because there is no other way. porque no hay otra mejor manera. Let's stand and pray. Vamos a ponernos de pie para orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Lord, thank you for your word. Padre, pensar en estos héroes de la fe. Lord, as we think about these topics on these heroes of the faith, Oramos por los héroes de la fe de nuestro tiempo. today we want to pray for the heroes of the faith of our generation. Nuestros hermanos y hermanas en naciones restringidas. Our brothers and sisters in restricted nations around the world. Señor, ten misericordia de ellos. Lord, have mercy on their souls. Guarda sus vidas. Keep them safe. Guarda sus familias. Keep their families safe. Manda tus ángeles alrededor para que los protejan. Send your angels around them to protect them. Guárdalo debajo de tus alas, Señor. Lord, protect them under your wings. Padre, que su testimonio siga creciendo. May their testimony continue to inspire us. Que su testimonio siga impactando a las personas alrededor de ellos. May their testimony continue to impact people around them. Que su testimonio siga glorificando tu nombre donde May ellos their están. testimony continue glorifying your name wherever it is necessary. Señor, protégelos. Lord, protect them. Defiéndelos. Defend them. Levanta bandera por ellos. God, raise your banner on top of them. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In Jesus' name we pray. Y traemos nuestras propias vidas delante de ti. And God, we bring our own struggles and our own lives in your presence. Señor, yo confío en ti. Lord, I trust you. Señor, yo confío en ti. Lord, I trust you. Tú proveerás. You will provide. Tú proveerás lo que yo necesito. You will provide what I need. Yo no tengo que proveerme a mí mismo, I don't have to provide for myself, no, ni financiera, ni emocionalmente, not financially nor emotionally, ni físicamente. and not even physically. Tú eres mi sanador. You are my healer. Tú eres mi proveedor. You are my provider. Tú eres mi defensor. You are my defender. Tú eres mi escudo. You are my shield. Tú eres mi roca fuerte. You are my firm rock. Tú eres mi escudo. You are my shield, Lord. A ti correrá el justo y será levantado. Your word says that the righteous will run to you and will be saved. Corremos a ti, Señor. We run to you, Lord. Confiamos en ti, We Señor. trust in you, Lord. Y te obedeceremos a ti. And we decide to obey you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Father. Padre Santo, nos comprometemos a obedecer tu voz, Lord, we commit to obey your voice, a ir a la persona que tú has puesto en nuestro corazón y compartir tu evangelio. God, to go and share your gospel with that person that you put in our heart, that we will go and talk to them. Confiamos en ti, Señor. We trust in you, Lord. Si tú resucitaste de los muertos, If you rose from the dead, todo lo demás es ganancia. everything else is a win for us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen.